Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Der Herr ist hier. Le Seigneur est là. Er ist hier. Il est là. Er ist mehr das Wort. Il est là plus que. Er ist mehr als alles andere. Il est plus que autre chose. Er ist das Wort des Lebens. Il est la parole de la vie. Er ist Licht dieser Erde, dieser Welt. Il est la lumière de ce monde. Er ist unser Salz, die wir brauchen. Il est ce sel ce dont nous avons Er ist die besoin. Kraft, die du brauchst. Il est la force que tu as besoin. Er erhebt dich, wenn du gefallen bist. Il t'élève quand tu es tombé. Er gibt dir Kraft, wenn du schwach geworden Il te bist. donne la force quand tu t'es affaibli. Er gibt dir Dinge, die kein Mensch geben kann. Il te donne ce que l'homme ne peut pas te donner. Wenn man dich ausstößt, er nimmt dich an. Même si on te rejette, lui, il t'accueille. Er nimmt dich an. Il t'accueille. Er nimmt dich an. Il t'accueille. Liebe Freunde, Mes amis, der Herr nimmt dich an. le Seigneur t'accueille. Er nimmt dich an. Il t'accueille. Trotz deiner Schwäche, Peu importe tes trotz deiner Art faiblesses. und Weise, wie du dienst. Peu importe la manière dont tu le Er sers. nimmt dich an. Il t'accueille. Er ist würdig. Il est digne. Er ist würdig. Il est digne. Ihm ist es egal, was dein Leben vorher war. Ça ne lui importe pas quelle était ta vie auparavant. Ihm ist es wichtig, was du morgen wirst. Ce qui est important, c'est ton lendemain. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Wir bleiben stehen, bitte. Nous restons debout. Ich grüße alle, die uns live verfolgen im Namen des Herrn Jesus. Je salue tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Der au Herr nom de segnet Jésus. euch. Que le Seigneur vous bénisse. Ich grüße alle, die hier sind. Der Herr segnet euch. Je salue tous ceux-là qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Wir öffnen direkt unsere Bibel. Et nous ouvrons directement la parole. Bleib in diese Ton, kein Problem. Markus 16, 1 bis 9. Marc 16, 1 à 9. Unser Thema bleibt, erhebe dich und handle. Notre thème reste lève-toi et agis. Was man auch sagt, Ekairo. C'est qu'on dit aussi Ekaio. Das ist 135 Mal im Neuen Testament geschrieben. C'est écrit 195 fois dans la 135 Mal Bible. im Neuen Testament sagt, erhebe dich. Steh auf. 195 fois dans le Nouveau Testament, il est écrit lève-toi. Erhebe dich. Steh auf. Lève-toi. Et Erhebe dich. Steh auf. lève-toi. Es gibt etwas, was Gott heute dir persönlich geben will. Il y a quelque chose que le Seigneur aimerait te donner aujourd'hui. Sagt, erhebe dich, steh auf. Il dit lève-toi et lève-toi Und handle. et agis. Hebe dich und handle. Lève-toi et agis. Halleluja. Amen. Wer heute Durst bekommt, Ceux-là qui aura soif aujourd'hui, der Herr wird deinen Durst stillen. il va encore apaiser ta soif. Wer Hunger hat,
Celui qui a faim Der Herr aujourd'hui, wird dir jetzt etwas geben zu essen, damit dein Hunger gestillt wird. le Seigneur te donnera de quoi manger pour que ta faim soit apaisée. Du kannst nur gesegnet werden heute, Tu ne peux que être béni aujourd'hui indem du Hunger und Durst hast. en ayant soif et faim. Wenn du Hunger und Durst hast, Si tu as faim et soif, der Herr wird gerade deine Situation auferstehen lassen. le Seigneur va élever ta situation. Wir sind hier, weil jeder Person von uns Gott loben will in seiner Art und Weise. Nous sommes là parce que tout le monde aimerait bien louer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Aber wir alle haben aktuelle Probleme vielleicht in unser Werdegang oder in unser Alltag. Mais certains d'entre nous, chacun a un problème encore dans sa manière de faire ou bien actuellement. Es gibt Dinge, die du noch nicht schaffst bis heute hin. Il y a encore des choses que tu n'arrives pas jusqu'à présent. Weil du glaubst, aus deiner Familie kann niemand rauskommen, der Erfolg haben kann auf dieser Parce que Erde. tu crois de ta famille, il n'y a personne qui peut sortir qui aurait encore le succès. Du bist aber nicht aus dieser Rasse. Mais tu n'es pas de cette race. Du bist eine andere Rasse. Mais tu es d'une autre race. Unsere Rasse ist nicht von Vater und Mutter geboren worden. Notre race n'est pas née encore d'un père ou d'une mère. Wir haben eine neue Rasse. Mais nous avons une nouvelle Und race. diese Rasse ist geboren worden durch den Heiligen Geist. Mais cette race est née au travers du Und Saint-Esprit. diese Rasse hat keine Hautfarbe. Et cette race n'a pas de, Er ist nicht la weiß, couleur er de ist peau. nicht gelb, Il n'est pas noir, er il ist n'est pas nicht braun, jaune. er ist nicht Il n'est pas schwarz. brun, il n'est pas noir. Er ist der Il Geist. est l'esprit. Deswegen in uns fließt ein rotes Blut. C'est pour cela en nous il y a encore un sang rouge qui In coule. alle Menschen, in alle Menschen. Dans chaque homme. Egal wie du aussiehst. Peu importe est-ce que toi Egal tu aus ressembles. welchem Land du herkommst. Égal encore peu importe de Unser quelle Blut ville que tu reviens. Hat die Notre sang gleiche Farbe. a la même Deswegen couleur. musste ein Mann kommen, C'est pour cela un homme devait venir der sich hingegeben hat. qui s'est donné lui-même, Geboren vom Geist. né de l'esprit, Agiert vom Geist. agi par l'esprit Gestorben in et Geist. il meurt dans l'esprit Auferstanden in et il Geist. ressuscite en Und esprit. dieser Mann Jesus Et cet homme am Jésus Kreuz à la croix, hat bezahlt. il a payé. Womit? Avec quoi? Mit diesem Blut, die wir Avec alle haben. son sang que nous avons tous. Amen. Er kam für die Juden, Il est venu pour les Juifs, aber sein Ende war für die ganze Welt. mais sa fin était pour tout le Weil monde. sein Plan war, die Welt zu retten. Parce que son plan était de sauver tout le monde. Halleluja! Amen. Jesus gehört dir nicht allein. Jésus ne t'appartient pas toi Er seul. gehört dein Nachbar. Il appartient à ton Er prochain. gehört dein bester Freund. Il appartient à ton meilleur Er gehört ami. dein Il Arbeitskollege. appartient à ton, gehört ton alle diese collègue de Personen. travail. Il appartient à Und tous die ces Leute hommes. brauchen Jesus wie nie zuvor. Et les hommes ont besoin de Jésus plus que jamais. Halleluja! Amen. Heute habe ich eine Person hochgehoben. Aujourd'hui, j'ai élevé une personne, Eine Persönlichkeit, die ich sehr liebe in der Bibel. Wir bleiben stehen, bitte. une personnalité que j'aime bien, Den ich sehr, sehr liebe. que j'aime vraiment bien. Eine Frau namens Marie von Magdala. Une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Eine wunderbare Frau. Une femme Es gibt merveilleuse. viele Menschen, die ich sehr liebe in der Bibel. Il y a beaucoup des hommes ou des femmes que j'aime bien de la Aber Bible. sie hat mich beeindruckt. Mais elle m'a épaté. Sie hat mich Elle beeindruckt. m'a épaté. Ich sage es euch, ich weiß nicht, welche Glaube diese Frau hat. Je ne sais pas quelle hatte. foi elle avait. Ich weiß es nicht. Je ne le sais pas. Aber sie hat mich beeindruckt. Mais elle m'a épaté. Während ich lese, sind mir viele Sachen vorgekommen. Ich sage, das ist Wahnsinn, was diese Frau macht. Pendant que je lisais la parole, j'ai découvert beaucoup de choses. Je dis que c'est vraiment incroyable. Wir bleiben stehen, um das Wort zu lesen. Nous restons debout pour lire la parole. Markus 16, 1 bis 9. Marc 16, 1 à 9. Und als der Sabbat vergangen war, Lorsque le sabbat fut passé, ja, okay. Kaufte Ja. Maria, Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Spezierei, das heißt wohlriechende Parfüm, auf das sie kämen, um ihn, also Jesus zu besalben, da in sein Grab. lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Aha. 16,2. Und sehr früh, am ersten Wochentag, kommen sie zum Grund, als die Sonne aufgegangen war. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Und sie sprach zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wälzen? Was für eine Frage. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Quelle question. Maria und die andere Maria und andere Frauen, die dabei waren,
Marie et l'autre Marie et les autres femmes qui étaient là, Diese Frauen waren Frauen, die Jesus unterstützt haben, wo er lebendig noch war. ce sont des femmes qui avaient soutenu Jésus pendant qu'il était encore vivant, Finanziell unterstützt. financièrement. Das waren nicht irgendwelche Frauen. C'était pas n'importe quelle femme. Aber es waren Frauen, die sind reich geworden durch Prostitution und andere Sachen. Mais c'est des femmes qui sont devenues riches au travers de la prostitution et Und d'autres die choses. Bibel sagt, Et la Bible dit, alles was sie hatten, tout ce qu'elles haben in possédaient, Evangelium reingetan. elles ont fait rentrer cela dans Um l'évangile Jesus in seinen Dienst weiterzuhelfen, zu pour aider unterstützen. Jésus-Christ ou bien le soutenir dans son ministère. Jesus stirbt. Jésus mourra. Ihr seht, hier kommen nur die Frauen. Et vous voyez ici qu'il n'y a que des femmes qui Wo sont sind die venues. Apostel? Où sont, ils étaient les apôtres. Wo sind die in Zunge gesprochen, sprechen wollen? Et où sont ces apôtres qui parlaient Wo en sind, langue? non, non, ich sage pas parlon. Die haben noch Ah. nicht in Zunge gesprochen, erst danach. Aber Après. wo sind die das wollten? zu Mais sprechen? où ceux-là, ceux qui voulaient parler? Wo sind die Wunder Gottes Jesus gesehen haben? Où sont ceux-là qui voulaient voir, qui Eine ont vu les 12-jährige miracles de Jésus? Tochter von Jairus, der gestorben war. Die haben gesehen, wie dieses Mädchen auferstanden ist. Même quand la fille de Jairus encore est ressuscitée, ils ont vu cela. Aber den Tod von Jesus Mais la mort de Jésus, waren nur Frauen da. il n'y avait que des femmes. Traurig. Triste. Und der Mann Nikodemus ihn erkannt. Et Er cet mit homme- seinem Partner waren die einzigen Männer, die daran gedacht haben, wenn Jesus stirbt, was können wir tun? Et seul Nicodème avec encore son partenaire, ils ont pensé quand Jésus mourra, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Petrus und alle Diener waren nicht mehr da. Pierre et tous les autres serviteurs n'étaient plus là. Was passiert, wenn dein Leiter nicht mehr da ist? Que se passera-t-il quand ton Was conducteur ne passiert, sera wenn plus dein là? Meister nicht mehr da Que ist? se passera-t-il quand ton maître ne sera Was plus là? passiert, wenn du betest und das Gefühl hast, Gott ist nicht bei mir? Que se passera-t-il quand tu prieras et que tu ressentras que le Seigneur n'est pas avec toi? Er ist immer da. Il est toujours là. Er ist immer da. Il est toujours Sein là. Grab war geschlossen. Son tombeau était Und diese fermé. Frauen fragen sich erste Fragen, sagen, wie können wir diese großen Stein wegtun? Et la première des questions que ces femmes se sont posées, c'est que comment est-ce qu'on peut rouler cette pierre? Hört gut zu. 4. Und Verset als sie 4. aufblickte, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist, denn er war sehr groß. Dieser Stein war groß. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, et qui était très grande, avait été roulée. Und als sie in den Klumpf eintraten, sahen sie eine Junglinge, entsetzte sich. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite. Er sitzt da, besser gesagt. Était assis là. Und 6 sagt, er aber spricht zu ihm. Et 6 dit, il leur dit, Er sagt zu ihm, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus zu Nazareth, der Gekreuzigte, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Sieh, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Die zeigen ihm. il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Hör gut zu. Aber geht hin, saget seine Jünger und Petrus, dass er von euch hingeht nach Galiläa, dasselbe werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Und sie ging hinaus und floh vor den Krumpf, denn zittern und bestürzt hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Jetzt kommt Abschnitt 9, da ist unsere Predigt. Verset 9, c'est là où ce que Als aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welchen er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Unterstreicht das zuerst der Maria Magdalena. Soulignez bien cela d'abord à Marie de Magdala. Kein Mensch Pas un autre homme hat die Auferstehung zuerst gesehen, qui bis avait auf diese Frau. vécu encore la résurrection de Jésus jusqu'à que seule Keiner. femme. Personne. Jesus war tot. Jésus était mort. Menschlich gesehen, kein Wunder, kein Mirakel, kein Volk, der ihm folgt. Er ist auf einmal allein in sein Grab. Et
à l'œil des hommes, il était seul dans son tombeau. Plus de Aber die miracles. Bibel sagt, Mais la Bible nous dit, er sagt, zuerst la Bible dit d'abord, erschien der Maria von Magdalene. d'abord il apparut à Marie de Magdala. Wow! Wieso hat Gott zuerst diese Frau begegnet? Mais pourquoi est-ce que Jésus d'abord rencontrait cette femme? Es gab die erste Frau auf dieser Erde, sein Name war Eva. Il y avait la première femme dans ce monde qui Sie s'appelait ist geboren Ève. worden, nicht in der Sünde. Elle n'est pas née dans le péché, In Herrlichkeit Gottes ist sie geboren mais elle est worden. née dans la gloire de Jésus. Aber in diesem Punkt, Mais à ce Gott point-là, zeigt uns eine andere Frau. Dieu nous montre une autre femme. In seiner Auferstehung am ersten Tag, frühmorgen. Dans sa résurrection, le premier jour, le Die Bibel matin, sagt, diese Frau kommt. la Bible nous dit que cette femme arrive. Und die Bibel sagt, man spricht sie als erstes an. Et la Bible dit qu'elle est adressée en premier lieu. Wieso? Maria Pourquoi? von Magdalena wird zuerst angesprochen. Pourquoi Marie de Magdala, on lui parle en Sie premier? hatte Durst und Hunger Parce qu'elle avait soif et faim. nach Jesus. Elle avait soif et faim d'après Wo après ist heute Jésus. die Gemeinde Christi? Où est l'église de Christ Die nicht aujourd'hui? dienen, weil die was bekommen, Qui ne sert pas parce qu'ils reçoivent aber die quelque chose, dienen, weil die wissen, dieser Mann hat mein Leben verändert. mais qu'ils servent Dieu parce qu'ils savent que cet homme a changé sa Wieso vie. sagt Markus, das ist die Frau, wo 7 Dämonen rausgegangen ist? Et pourquoi est-ce que Marc, il dit encore ici, c'est cette femme dont on avait chassé 7 démons. Diese Frau hat man befreit Cette femme, on a délivré, vor allen Leuten. on l'a délivrée en public. Es war publik. Alle haben das gesehen, öffentlich. Donc tout le monde a vu cela. Ihre C'était en Befreiung war public. kein Versteck. Sa délivrance n'était pas encore dans Ihre le Befreiung war secret. nicht irgendwo in einer Ecke. Sa délivrance n'était pas encore dans un Sie ist coin. befreit worden vor Augen von allen Menschen. Mais sa délivrance a été encore faite aux yeux de tous les hommes. Liebe Freunde, Mes amis, das ist Liebe. c'est l'amour. Diese Frau hat gesehen, Cette femme a vu, ich kam zu diesem Mann. je suis venu vers cet Ich homme. habe seine Predigen vielleicht irgendwo gehört. J'ai peut-être entendu encore ses Ich prédications kannte ihn quelque nicht. part. Je le connaissais Aber pas hat mich avant. gerufen. Mais lui, il m'a appelé. Dieser Mann, der ist mehr als ein Messias. Cet homme est plus qu'un messie. Er ist mehr als ein Rabbi. Il est plus qu'un rabbi. Und die Bibel sagt, Et la Bible me Lukas dit, 8, 2 bis 3, Luc encore, bitte, 8, noch 5 Minuten. 2 à Lukas 3. 8, 2 bis 3. Und die 12 mit ihm. Und gewisse also Frauen, Weiber, wie steht, die von bösen Geistern und Krankheit geheilt worden waren, Maria genannte Magdalene, von welchen 7 Dämonen ausgefahren waren. Sogar Lukas wiederholt das. Und er sagt, und Johannes, das Weib Jusas, des Verwalter Herodes und Susanna und viele andere Weiber, also Frauen, die ihm dienten mit ihren Haben. Il Habt dit ihr gelesen? Vous avez lu ici, il dit il y avait quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie dite de Magdala dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Maria kam aus Magdalene, ist ein Ort in Galiläa. Marie vient encore de Magdala, c'est un lieu encore à Galilée. Diese Frau hatte keine Hoffnung in ihr Leben. Cette femme n'avait pas d'espoir dans sa vie. Sie war weggeschmissen von der Gesellschaft. Elle a été rejetée encore de Keiner sa hat sie mehr communauté. akzeptiert. Et il n'y a personne qui l'a acceptée Aber encore. eines Tages Mais un jour, hat sie jemanden kennengelernt, elle a rencontré der une seine personne Probleme kannte. qui connaît ses problèmes. Heute, diesen Nachmittag, den ich gerade rede, Et aujourd'hui, cet après-midi, que auch je die, die uns parle, live verfolgen, et pour ceux-là qui nous suivent aussi die en live, Probleme, die du hattest, les problèmes que tu du avais, wirst heute jemandem begegnen, tu vas rencontrer aujourd'hui der une dein personne Leben komplett verändert wird, heute und für die Ewigkeit. qui va encore changer ta vie complètement pour Wenn du l'éternité. ihm begegnest, Quand tu le rencontres, sieht das Innere, was wir Menschen nicht sehen können. hein, il voit ce qui est à l'intérieur, ce que nous ne pouvons Er pas sieht voir. deine Probleme. Il voit tes problèmes Bis zum tiefsten Punkt. jusqu'encore au point Sieht encore er deine intérieur. Probleme. Il voit tes problèmes. Und heute bist du gekommen, Et aujourd'hui, tu es weil venu wir alle heute sind wie Marie von Magdalene. parce que nous tous sommes aujourd'hui comme Wir Marie de brauchen den Magdala. Retter. Nous avons besoin du Wir Sauveur. brauchen den Heiler, Nous avons besoin de der uns qui verändern guérit. soll für dieses Jahr 2023. Celui qui va nous changer 2023. Ich kenne deine Schwäche nicht, Je ne connais pas tes aber faiblesses, ihr Schwäche war, mais sa sie hatte faiblesse 7 était, Dämonen. elle avait 7 Und sie hat démons. nicht Prostitution gemacht, Et elle n'a pas fait seulement la weil sie prostitution es machen wollte. parce qu'elle le Sie voulait, war besessen. mais elle était possédée.
Und die Leute, die geschimpft haben über diese Frau, Et les hommes qui se sont plaints de cette Finger femme, gezeigt haben über diese qu'il a Frau. pointé du doigt. Liebe Freunde, wenn du nicht geistig bist, melde dich nicht in Sachen, die du nicht kennst. Aïe, aïe. Si tu n'es pas spirituel, ne te mêle pas des choses que tu ne connais pas. Jesus sagt, Jésus dit, ihr seid alle hier. vous êtes tous là, Aber diese Frau, mais cette femme, was hat diese Frau? qu'est-ce que cette femme Diese a? Frau, die sieht, wie Jesus für sie betet und die Dämonen, sagt die Bibel, sind weggegangen. Cette femme, elle voit comme Jésus-Christ prie pour elle et que les démons partent. Ab diesem Tag. À partir de ce Die Frau jour-là, hat gesagt, was? cette femme a dit quoi? Es gibt jemanden, der mehr weiß als ich. Il y a une personne qui connaît mieux que moi. Jemand, der mein Leben besser kennt als ich Une selber. personne qui connaît mieux ma vie que Wer ist moi-même. dieser Qui est Jesus? ce Jésus? Sie geht sofort nochmal Öl kaufen. Et elle va encore acheter de l'huile. Und sie sieht, die fragt, wo ist mein Herr? Et elle dit, où est mon Wo Seigneur? habt ihr ihn versteckt? Où est-ce qu'on l'a Sie caché? sucht nicht Jesus zum ersten Mal im Grab. Sie hat immer Jesus gesucht. Elle a toujours cherché Jésus-Christ, même pas seulement dans le Wo tombeau. ist mein Herr? Où est mon Und Seigneur? was tut sie? Sie nimmt Öl. Elle a pris l'huile. Sie vergisst sogar ein Tuch oder irgendwas mitzunehmen und um ihn zu waschen. Elle a même oublié encore de prendre encore un habit pour les nettoyer. Sie war so verliebt. Elle était tellement Hier amoureuse. ist Hoffnung. Juste espoir. Ihr müsst verliebt sein an Vous Jesus. devez être amoureux de Eine Jésus. Liebe haben, die es nirgendwo gibt. Un amour qui n'est pas Verrückt sein. Verrückt sein. être fou de Sie war Jésus. so verrückt, Elle était vraiment folle de dass sie Jésus. einfach im Haus von einem Pharisäer, hey, Qu'elle va même dans la maison d'un pharisien die akzeptieren keine Sündige. qui n'accepte pas des Die pécheurs. akzeptieren keine falsche Person. Il n'accepte pas des gens qui sont Und mauvais, alle qui sont wussten, die faux. kommt ja aus Galiläa, also alle wussten, diese Frau ist eine Prostituierte. Et tout le monde savait que cette femme, c'est une prostituée. Sie bringt ihr Öl mit. Elle ramène son Sie huile. sagt, egal was heute passieren wird. Elle dit, peu importe ce qui va se Sie passer guckt von weit aujourd'hui. Jesus sitzt. Et elle regarde de loin Sie Jésus. sagt, ich bin eine Anbeterin Elle geworden. dit, je suis devenue une adoratrice. Und wo eine Anbeterin ist, gibt es immer einen Weg. Là où est-ce qu'il y a encore une adoratrice, il y a toujours encore un Der chemin. Anbeter betet nicht, aber der Anbeter geht in das Herz Gottes. L'adorateur n'adore pas, mais elle rentre encore dans la présence de Dieu. Der Anbeter, das Wort ist nicht beten, das Wort ist hineingehen. L'adorateur, normal. Das Wort ist nicht beten, La parole n'est pas aber das prier, wahre Wort ist hineingehen. mais la vraie parole, c'est de rentrer. Hineingehen wohin? Rentrer où? In das Herz Gottes. De rentrer dans le cœur de Nicht, Jésus. weil mir was gibt, Pas parce qu'il me weil donne mein quelque Herz chose, hat Verlangen nach dieser Person. mais parce que mon cœur désire après cette Ich personne. kann nicht schlafen ohne Je ne peux Jesus. pas dormir sans Jésus. Ich kann nicht reden ohne Je ne Jesus. peux pas parler sans Und Jésus. diese Frau sagt, ich gehe da rein. Et cette femme m'a dit, je veux rentrer. Bestimmt, weil Leute haben gesagt, du bist verrückt, geh bitte nicht rein. Sûrement, des gens ont dit, tu es folle, ne Sie rentre sagt, pas. ist mir egal. Elle dit, ça m'importe Vielleicht pas. haben sie geschubst, ich weiß es, die Bibel sagt, Peut-être on l'a encore bousculé, mais aber je ich sais pas. glaube, Mais moi, je ist crois. einfach reingelaufen. Elle a couru à Und man sieht, sie l'intérieur. war, was ist hier los? Et tout le monde se posait la Sie question, nimmt qu'est-ce qui se direkt ihr passe? Öl. Elle a pris son Sie huile schmeißt an den Fuß von Jesus. et elle jette sur le pied Weil de am Fuß Jésus. von Jesus, Parce que le pied de da ist die Jésus, Evangelium. c'est là où est-ce qu'elle Ein évangile. Evangelist ist ein Fuß. L'évangéliste, encore c'est Er le pied. lauft, er geht, er Il ist schnell. court et il part vite. Weil seine Beine müssen überall, seine Füße Parce müssen que überall ses pieds sein. doivent être partout. Er geht zum Fuß Il Jesus. va au pied de Und Jésus sagen, ich bete dich an als mein Evangelist. et il dit que je t'adore comme mon évangéliste. Weil ohne dich wäre ich nicht geworden, was ich geworden bin. Parce que sans toi, je ne serais pas celui que Ein je suis Evangelist aujourd'hui. ist der die Botschaft bringt und die Heilen sich verändern. Et l'évangéliste, c'est celui qui amène encore la parole et que les cœurs changent. Und sie hat gezeigt, sie sagt, ich habe aber nichts anderes. Et elle a dit que je n'ai rien d'autre. Ich habe Öl, J'ai l'huile, ich habe deinen Fuß. j'ai tes pieds. Aber was tue ich damit? Mais qu'est-ce que je ferais avec Nimm cela? ihre Haare. Höchste Dimension des Anbetung. C'est la dimension élevée de l'adoration. Sie nimmt ihre Haare. Elle a pris ses cheveux. Gott, diese Haare hast du mir gegeben. Elle dit, Dieu, tu m'as donné ses cheveux. Wenn ich die brauche für dich, will ich das gebrauchen für Si dich. j'en ai besoin pour toi, je vais Sie nimmt l'utiliser. ihre Haare, Elle prend ses cheveux, tut ihm Öl, elle met l'huile sur ses pieds wäscht die Füße et Jesus. elle commence à laver les pieds de Jésus. Jesus sitzt da und sagt, Jésus, il voit Maria, ici. wenn du wusstest, was du gerade machst. Elle dit, Marie, si tu savais ce que tu viens de faire. Er sagt zu den Jüngern, wieso dit denkt aux ihr disciples- schlecht? Zu den, nicht zu den Jüngern, sondern zu den Pharisäern. Il dit encore aux pharisiens, pourquoi est-ce que Wieso vous denkt appelez ihr elle est gerade mauvaise? schlecht? Pourquoi vous parlez mal d'elle? Ich war hier. Moi, j'étais là. Keiner von euch hat meine Füße gewaschen. Personne de vous Ai, n'avait ai, mes ai, 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 pieds. ai. Jesus kann in der Gemeinde sein, aber ihr könnt ihn nicht anbeten. Ah, Jésus peut être dans l'église, mais vous ne savez pas comment l'adorer. Die Anbetung ist nicht ein Stil. Die Anbetung ist ein Lebensart. Ah.
L'adoration n'est pas un style, mais c'est un mode de vie. Sie hat verstanden. Elle a compris. Was hat sie gemacht? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sie hat gesalbt, alles sauber gemacht. Elle a oint ses pieds, Jesus lavé, hat sich nettoyé. gefreut. Et Jésus était Nimmt content. diese Frau, Il prend cette femme, meine Tochter, il dit, ma fille, deine Sünde tes péchés sind vergeben. sont pardonnés. Ab diesem Tag, À partir de Marie ce hat jour-là, gesagt, Marie a dit, da wo du bist, là où est-ce que tu werde es, ich auch sein. moi aussi j'y serai. Aha, Amen. Halleluja. Amen. Da wo du bist, Là où werde est-ce ich que auch tu sein. es, c'est là où est-ce que Ihr je kennt die serai. Geschichte mit Naomi. Vous connaissez l'histoire de Naomi. Da wo du wirst, Là où est-ce que tu seras, ich werde bei dir sein. je serai avec toi. Dein Gott Ton wird Dieu mein Gott sein. deviendra mon Und Dieu. Marie von Magdala ging Et- jetzt Tag für Tag mit dem Herrn. Et Marie de Magdala marchait chaque jour avec le Man Seigneur. sagt erstens, ich habe 7 Schritte geschrieben hier. J'ai écrit Wir 7 points. überspringen ja. Und man sagt, die 7 Sachen, denen ich also herausgeholt habe. Les 7 points que j'ai ressortis. Eine Anbeterin weiß, woher er kommt. L'adorateur sait d'où elle vient. Damit Gott dich wieder aufstehen kann, das heißt erheben kann, damit du auch agieren kannst, musst du erst mal wissen, woher du kommst. Afin que tu ressuscites ou bien tu te lèves ou agir, tu dois savoir d'où tu viens. Sie war die Frau mit 7 Dämonen. Elle était cette femme avec 7 démons. 7 Dämonen. 7 Sie démons. wusste, woher sie kam. Elle savait d'où elle venait. Sie wusste, wer sie kam. Elle savait d'où elle venait. Sie hatte 7 Dämonen. Elle avait 7 Weißt démons. du, woher du kommst? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Wenn du Gott dienst. Si tu sers le Manchmal Seigneur. guckst du zurück, wo Gott dich geholt hat. Des fois, quand tu adores, tu pries Dieu, tu dois savoir où il t'a relevé ou Sie ramassé. kaufte das teuerste Öl. Elle a acheté encore l'huile le Nicht nur, wo parfumé. Jesus lebendig war, Pas seulement quand Jésus était aber vivant, während die auch zum Grab ging. mais pendant qu'il allait aussi dans le tombeau. Diese Frau ist stark, Cette liebe femme est Freunde. forte. Diese Frau ist Cette stark. femme est forte. Und zweitens, sie kaufte es. Et deuxièmement, elle achetait. Drittens, sie wusste, aus welcher Stadt sie kommt. Troisièmement, elle savait d'où elle venait. Das heißt, sie kannte ihr Ruf. Donc, elle connaissait son appel. Alle nannte sie Prostituierte. Tout le monde l'appelait prostituée. Aber Gott hat aus unserer Prostituierte eine Dienerin gemacht. Mais Dieu a fait de la prostituée une servante. Nummer 4. Verset, le Er quatrième wusste, point. sie ist eine Sündigerin. Il savait qu'elle est encore un pécheur. Genau, also sagt man das, Prostitution. Das wusste sie. Qu'elle était prostituée. Sie wusste als 5. Ich wurde geheilt vom Menschen. Elle sait encore qu'elle a été guérie encore Also publiquement. muss ich Gott anbeten auch vor Menschen. Alors je dois aussi adorer le Seigneur devant les hommes. Er hat mich befreit, also ich danke ihm von allen Menschen. Wir müssen das Il sehen. m'a délivré, alors je le remercie devant tout le monde. 6. 6. Der Herr ist ihr zuerst erschienen. Le Seigneur lui est apparu en premier lieu. Die Frau hat Geschichte geschrieben. Cette femme a écrit une histoire. Die Auferstehung hat sie erlebt. La résurrection, elle a vécu Es ist cela. keine Story, sondern sie hat es erlebt. C'est pas une histoire ou une fable, Und mais das war elle eine a Frau. vécu cela. C'était une femme. Was ist der Unterschied zwischen Eva und Marie von Magdala? Quelle est la différence entre Ève et Marie de Magdala? Eva ist in Gegenwart Gottes geboren. Ève est née dans la présence de Marie von Seigneur. Magdala in der Sünde. Et Marie de Magdala dans le péché. Aber deren Ende war anders. Mais leur fin était différente. Sie hat den Herr geliebt. Elle a aimé le Sie Seigneur. ist geblieben in Gottes Gegenwart. Elle est restée dans la présence de Sie Dieu. hat so sehr Jesus geliebt. Elle a aimé vraiment le Seigneur. Das am siebte Punkt ist, sie ist Nachfolgerin geworden von Jesus. Et septièmement, elle est successeur encore de Jésus. Und als Zeugin von Kreuzigung, Et elle est encore un témoin de la résurrection, Grablegung de la crucifixion, und Auferstehung Jesus. de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. Sie war Zeugin. Elle était encore un témoin. Jetzt gehen wir in Gebet. Maintenant, on rentre dans la prière. Ich möchte, dass ihr was entdeckt. J'aimerais bien que vous découvriez. Ich weiß nicht, was du quelque gerade chose. hast. Je ne sais pas ce que tu as Aber actuellement, mein Geist kann ich sehr viele Sachen spüren. mais ton esprit peut sentir beaucoup de choses. Die uns live verfolgen, seid bitte in Gebet jetzt. Ceux qui nous suivent encore en ligne, soyez dans la prière. Ich möchte, dass ihr was seht. J'aimerais que vous Ihr voyez habt quelque Situationen, chose. ernsthafte Situationen. Ihr habt ernsthafte Situationen. Vous avez des situations très graves, Seriös. sérieuses. Und es ist wichtig, Et c'est important dass ihr mit uns in Gebet hineingeht. que vous rentrez avec nous dans la prière. Gott kann heute Nachmittag jemand sein Leben komplett verändern. Dieu peut encore changer encore cet après-midi une vie de personne encore complètement. Wenn du glaubst, ich möchte, dass du für den Herr klatsch, Si tu crois, je veux que Im tu Ernst. applaudis pour le in Dinge, Seigneur. den er jetzt machen Yes. wird. Halleluja.
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Möchte etwas tun in dir. Il veut faire quelque chose en toi. Wir können hier schön reden. Ich weiß nicht, was du hast. On peut bien beau parler ici, Die mais je uns sais pas live ce que tu verfolgen, as. ich weiß nicht, was du hast. Ceux qui nous suivent en live, je ne sais pas ce que vous Aber avez. eine von den Personen, die uns live verfolgen, gerade jetzt. Une personne qui nous suit encore en ligne Du bist maintenant, verheiratet und du hast 2 Kinder. tu es marié et que tu as deux enfants. Der Herr will dir was Gutes geben. Le Seigneur veut te donner quelque chose de bon. Du hast gehört, diese Frau, Marie, hat geliebt. Tu as écouté cette femme Marie, elle aimait Jésus. Sie hat alles gegeben für das Evangelium. Elle a tout donné pour l'évangile. Meine Schwester, die mich gerade live verfolgt. Ma soeur qui me suit en live, Es ist wahr, du hast Probleme, seriöse Probleme. c'est vrai, tu as des problèmes sérieux. Gesundheitlich, ich sehe das von hier. Je le vois d'ici. Dein Problem ist in deiner Gesundheit. Et ce problème est dans ta Und ich santé. bete im Namen Jesus da, wo du Je bist. prie au nom de Jésus là où est-ce que Dass tu der Herr es. dich heilt. Que le Seigneur te guérisse. Aber bitte liebe den Herr Mais aime Jesus. Jésus, le Seigneur Jésus. Wird Dinge verändern in dein Leben. Il changera des choses dans ta vie. Nach diesem Gottesdienst. Après ce culte aujourd'hui, Du folgst uns gerade live. Du wirst tu nous Zeugnis suis geben maintenant en live. für das, was Gott machen wird, die Tage, die kommen. Tu vas témoigner ce que Dieu fera dans les jours Ich qui viennent. bestätige das, was Gott sagt. Je confirme ce que le Seigneur Und dit. der Herr soll dich begleiten, da wo du bist. Et que le Seigneur t'accompagne là où est-ce que tu es. Im Namen Au Jesus nom de Christus. Jésus-Christ. Beschützt deinen Mann Qu'il protège ton mari und eure 2 Kinder. et vos 2 enfants. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Wir gehen in Gebet. Nous rentrons dans la prière. Marie hat Jesus geliebt. Marie a aimé Jésus. Sie wusste, das ist mein Retter. Elle savait que c'est son sauveur. Es gibt keinen anderen außer Jesus. Il n'y a personne que Jésus. Sie hat die Gegenwart Jesus immer gesucht. Elle a toujours cherché la présence de Auch wo Jésus. die Jünger zurückgegangen sind an deren Arbeit. Même quand les disciples sont retournés dans leur travail, Sie ist geblieben. elle est restée. Sie ist geblieben. Elle est restée. Sie ist geblieben in der Nähe von Jesus. Elle est restée près de Jésus. Sie hat gesagt, ich habe keinen anderen Job mehr. Elle a dit, j'ai pas un autre Die travail. Prostitution ist zu Ende. La prostitution vient à sa Aber ihr fin. seht die Apostel, die sind zurückgegangen an deren Arbeit. Mais je vois les Fischer. apôtres retourner encore à leur Aber travail. sie nicht mehr. Mais ils sont plus. Sie hat gesagt, ich gehe Pas nur elle. diesen Weg. Elle a dit, je reste dans ce chemin-là. Ich habe keinen anderen Weg außer Je Jesus. n'ai pas un autre chemin que Jésus. Und ich liebe diese Frau. Et j'aime cette femme. Ich möchte gern, dass du Jesus versprichst. Je veux que tu fais la promesse à Jésus. Ich will dir folgen. Que Jésus, je veux te suivre. Egal wohin du gehst. Peu importe où tu iras. Auch im Grab. Même dans le tombeau. Ich folge dir. Je te suis. Weil ich weiß, auch wenn ich in den Grab gehe, ich werde auferstehen. Parce que même si je vais dans le tombeau, je veux ressusciter. Und du wirst mit mir gemeinsam Et beten. tu vas prier avec moi ensemble. Hebe deine Hände. Et lève tes Wir mains. sind schon in Gebet. Nous sommes dans la prière déjà. Rakabasateke brundurabakaya. Alléluia. Halleluja. Wir, die uns live verfolgen, Pour ceux-là qui nous suivent en ligne, die Gnade Gottes soll auf euch sein. que la grâce de Dieu soit sur vous. Die Herrlichkeit Gottes soll auf euch sein. Que la gloire de Dieu soit sur Ich vous. bete eine Befreiung komplett in Je dein prie Leben. pour une délivrance complète. Ich bete für dein Leben. Je prie pour ta vie. Eine Schwester, du hast eine Sœur. Tochter, die Tu as mich une gerade fille. live verfolgt. Du hast eine Tochter. Tu as une fille, une femme qui Diese me suit. Tochter macht dir so viel Kopfschmerz. Cette fille, elle te fait des problèmes. Ihr Name fängt mit B an, aber ich sage es nicht, Son nom commence avec B. weil es öffentlich ist. Je ne veux pas le dire parce que c'est Bitte, publiquement. Schwester. Ma soeur, Wenn du uns gerade verfolgst, si tu nous suis en ligne maintenant, berühre meine Hand. touche ma main, Die Besalbung Gottes que l'onction de Dieu wird in dein Haus hineinkommen. va rentrer dans ta maison. Nicht wir tun was, Gott tut das. C'est pas nous qui faisons quelque chose, Nicht mais c'est ich Dieu. tue etwas, sondern Jesus C'est tut pas es. moi qui fais, mais c'est Jésus-Christ. Lass es diese Kraft Gottes in deine Tochter hineingeht. Laisse que cette puissance de Dieu puisse rentrer dans la vie de ta Sie macht das fille. nicht extra, sie ist besessen. Elle ne le fait pas exprès, mais elle est encore possédée. Sei frei, wie Jesus Maria von Magdalena frei gemacht Sois hat. libre comme Marie de Magdala a été libérée Name par Jesus. Jésus. Au nom de Jésus. Gott segne euch. Que le Seigneur Wir, die vous uns live bénisse. verfolgen, Ceux qui nous suivent encore Wir en sehen uns nächste live, Woche. on se voit la der semaine Herr segne prochaine. euch. Que le Sei Seigneur vous euer bénisse. Gott und Herr. Votre Seigneur est Bleibt Seigneur. in seiner Gegenwart. Restez dans sa présence. Alle, die krank sind, Tous ceux-là qui sont bitte malades, fasst auch bitte meine Hand an. touchez aussi ma main. Psychisch krank, Ceux qui sont, sont malades Körperlich psychologiquement, malades encore egal in physiquement, welcher Art und Weise du die Krankheit peu hast. importe où ce que tu attends cette Fass maladie, meine Hände an touche ma main und mit der anderen Hand et l'autre main, fass daran, wo du Schmerzen hast. touche là où tu as encore des douleurs. Auch die, die hier sind. Même ceux qui sont Wenn ici du weißt, du présents, hast Schmerzen irgendwo, si tu sais que tu as des douleurs quelque part, fass da an.
Touche encore. Vater, im Namen Jesus. Père, au nom de Ich Jésus, bitte Heilung je jetzt. prie encore ta guérison. Heilung jetzt. Ta guérison Im maintenant. Namen Au Jesus. nom, Heile uns, Vater. guéris-nous, Seigneur. Heile deine Kinder. Guéris encore tes enfants. Heile deine Kinder. Guéris tes Im enfants. Namen Au nom Jesus. de Jésus-Christ. Jesus ist noch lebendig. Jésus est encore vivant. Lebt. Il vit. Lebt. Il vit. Sei jetzt geheilt im Namen Jesus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Evangelist Jeff, Pastor Thomas, komm bitte nach vorne. J'appelle encore Einer les frech, einer pasteurs. links. Un à Wir droite, machen weiter. à gauche. On Für die, die continue. live sind, weil ich spüre eine Kraft Gottes in Pour diesem ceux qui Moment. sont en live, je sens vraiment la puissance de Dieu ici. Für die uns live verfolgen, auch die hier sind. Je sens la présence de Dieu pour ici et pour ceux qui sont Dass ici. Gott seine Kraft lässt. Que le Seigneur puisse libérer sa Dass diese puissance. Menschen frei sind. Que les personnes soient délivrées. Von aller libérées. fürchterliche Kraft im Namen Jesus. Et toute puissance, Wir beten. nous prions. Bete, Männer Gottes. Priez, homme de Dieu. Masateke brokaya. Alléluia. Bronde seke broko yaba seteke brenda. Bronda rabaka bo yaba sake rokoya. Mangarebo koya basateke beke. Mandere kabaya. Roba sateke brendeka. Au nom de Jésus-Christ. Sei geheilt. Masateke breya. Roba baba sakabre. Voir la gloire de Jésus-Christ sur la vie de tous ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Der Herr segne euch. Wir sehen uns nächste Que Woche. le Seigneur Die vous Gnade bénisse. Gottes On sei se mit voit la euch. semaine prochaine. Que la Bleibt grâce de Dieu Anbeter soit und avec vous. Anbeterin. Restez adorateur. Der Herr hat was vor dieses Jahr. Le Seigneur a Es quelque ist chose pour dein cette Jahr. année. C'est ton Es année. ist dein Jahr. C'est ton année. Herzlich willkommen in dein Jahr. Bienvenue dans Im ton Namen année. Jesus Christus. Au nom de Jésus-Christ.